رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پے آندھنے صحابی او میرا سہنا صحابی تو تے اپنی ماں دی ایک رات دی تکلیف دا بدلہ نہیں دے سکیو تو تے ایک رات دی تکلیف دا بدلہ ماں دا نہیں دے سکیو تو آخنے میں انہوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے بڈی مانو وڈیری مانو حج کرایا ہے کہ اللہ دے نبی میں اپنی پیدائش دا حق ادا کر دیتا ہے حضور فرماندے نے نہ سونیا ایک رات دا بھی بدلہ نہیں ہے تے بات ہوئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ اکبر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا والدین دی عظمت ہے کہ انہاں واسطے ہاتھ پھیلایا کر انہاں واسطے اللہ کو دعا کیتا کر رات اماں ابا منجے تے لیٹے کھندے نے انہاں نوں مٹھیاں بھریا کر انہاں دے پیر دبایا کر انہاں دے کندھے دبایا کر انہاں دا سر دبایا کر انہاں نوں پوچھیا کر ابا تینوں کوئی چیز تے نہیں چاہیدی اماں دا خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں تمحیداں اللہ احکم الحاکمین واسطے ہیں اور درود و سلام آقائے دو جہاں امام اعظم سید اعظم رہبر اعظم ساری کائنات دے اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم واسطے نے جو آج جمعۃ المبارک دے عنوان دے حساب نال موضوع ہے وہ ہے عظمت والدین، اور ساتھیاں نے جس پیار نال، جس محبت نال، جس وقار نال مینوں دعوت دیتی ہے، میں دعا کرنا اللہ ان ساتھیاں دا اور میرا تشریف لے کے آنا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے تہاڈے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں او دا دار و مدار دل ہویا کردہ ہے، او دا دار و مدار نیت ہویا کردی ہے۔ تے اے نیت قرآن والی نیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان والی، اس نیت ورگی کائنات اندر نیت کوئی نہیں ہے۔ اگر دیکھیا جائے اس بات نو کہ اسی دنیا تے دنیا والیاں نو دکھان واسطے جو چیزاں کرنے ہاں او دے اندر پیسہ بھی لگانے ہاں، جد و جہد بھی کردے ہاں، اپنی زندگی دا وقت بھی گزار دے ہاں، مگر پھر بھی وقتی طور تے فائدہ لین واسطے اسی دنیا دے کم کرنے ہاں، مگر اس بات دی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جدے واسطے وہ کم کیتا ہے وہ کلی طور تے تہاڈے تو راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مگر نیکی دی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکی دا ارادہ کردہ ہے، اللہ دے فرشتے انہوں اپنے قلم نال لکھ لیندے نے۔ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ نیکی
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے۔ اور عظمت والدین ضروری کیوں ہے؟ کیوں والدین دے عزت دا حکم ہے؟ کیوں والدین دے احترام دا حکم ہے؟ سب تو پہلے بات نو سمجھنا پائے گا کہ والدین دا موضوع اتنا خاص کیوں ہے۔ تسی دیکھ دے ہو یورپ کنٹریاں دے اندر جدوں انہاں دے والدین عیسائی یہودیاں دے تھوڑا جہا بڑھاپے چ قدم رکھتے نے، اولڈ ہوم بنے ہوئے انہاں نوں اپنے گھر اندر رکھنا گوارا وہ نہیں کرتے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جڑا بندے دی پیدائش تو لے کے تے موت تک اسلام نے انسان نوں تحفظ فراہم کیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین دا موضوع اللہ کریم نے اپنی توحید دے نال خاص کیوں کیتا ہے؟ جن جن مقام تے قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی توحید دا تذکرہ کیتا ہے، او دے نال نال اللہ نے والدین دی عزت، والدین دا احترام کرنے دا حکم دیتا ہے۔ بعض جگہ تے قرآن مجید اندر اللہ نے شرک تو روکیا ہے، شرک اس طرح حرام ہے جویں سور حرام ہے۔ شرک اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دی صفات اندر، اللہ دی ذات اندر، اللہ دے معاملات اندر ذرہ برابر بھی کسے نو شریک ٹھہرانا، خواہ زندہ بابا ہے، او مر گیا بابا ہے، او ٹالی والا بابا ہے، او کپڑے والا بابا ہے، او جو بھی ہے، اللہ دی ذات نال، اللہ دی صفات نال ذرہ برابر بھی کسے نو شریک ٹھہرانا، جویں اے اللہ نے حرام کیتا ہے ایویں اللہ نے والدین دی نافرمانی نو حرام کیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آؤ قرآن مجید پڑھیے، اللہ کریم نے جن احکام دا حکم فرمایا وہ ہے بھائی، مولا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جدوں مدد منگنی ہے تے اللہ کریم کولو منگنی ہے، دعا منگنی ہے تے اللہ کریم کولو منگنی ہے، پکارنا ہے تے اللہ کریم نو پکارنا ہے، عبادت کرنی ہے تے اللہ کریم دی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، والدین نال احسان کرنا ہے، والدین دی عزت کرنی ہے، والدین دا احترام کرنا ہے، والدین نو اف تک نہیں کہنا، والدین نو اف تک نہیں کہنا۔ اللہ کریم نے والدین دا موضوع بیان کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابہ کرام حضور دی جماعت، اللہ نے انہاں نو حکم دیتا، انہاں تائیں ساڑے تک پیغام ہے کہ والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک اگر بڑھاپے نو پہنچ جان، انہاں نو جھڑکنا نہیں ہے، انہاں نو برا نہیں کہنا، انہاں دی ضد بھی برداشت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کتا حکم ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا دا حکم ہے، دعا دا طریقہ سکھا رہے نے کیویں دعا کرنی ہے اپنے والدین واسطے، او زندہ نے یا دنیا تو چلے گئے نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ انہاں تے میرا
रहम कर जिवें ओ मेरे ते बचपन च रहम करदे रहे। बचपन विच जदों वालिदैन नूं बच्चा कहंदा है अब्बा ओ की है, अम्मा ओ की है, और 100 बार आख दिए पुत्र फलां चीज है, 1000 बार आख दिए फलां चीज है, मगर नहीं आख दी कि तू क्यों बार बार कहना है। मगर जदों ये कोई मां प्यो बुढ़ापे नूं पहुंच जांदे ने, ये कोई मां प्यो दे सिर ते सफेदी आ जांदी है। दुई वारी बाप आंदे पुत्र आकी गए ते झिड़क मार के वालिदैन दी नाफरमानी करदा है, अपने वालिदैन नूं झिड़क मारदा आंदा अब्बा तेनू समझ नहीं है, अम्मा तेनू पता नहीं चलदा फलां चीज है। मेरा वीरे दा हिसाब है अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर। एदा ही मौला ने फरमाया वा बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह अकबर। बात अर्ज करने का मकसद है जदों वालिदैन बुढ़ापे नूं पहुंच जान 100 वार कहण पुत्र इंज करना है, ठीक है अब्बा जी जिवें तुसी आखदे हो। मां दी पुत्र मेरी ये ख्वाहिश है, ठीक है अम्मा जी जिवें तुसी आखदे हो। टाइम दिओ अपने बुजुर्ग वालिदैन नूं अपनी अम्मा कोल बैठिया करो। रब जानदा जे पता उदों चलदा है जदों छावां चले जान। ये दुआ वालियां रहमतां दुनिया तो चले जांदियां ने, जदों ये चले जांदियां ने ते फिर एहसास हुंदा है अज दुआ करने वाली अम्मा दुनिया ते मौजूद नहीं है, आज दुआ करने वाला अब्बा दुनिया ते मौजूद नहीं है। वेखे ना मेरे तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान जांदे हैं, जा कर के अपनी अम्मा मोहतरमा सैयदा आमिना दी कब्र ते बैठ जांदे ने। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदा आमिना दी कब्र ते बैठ कर के अपना सर मुबारक गोडियां च दे करके हुजूर रोई जांदे हैं, हुजूर रोई जांदे ने, हुजूर रोई जांदे हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन देखदे ने हुजूर रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने, कोई गल नहीं करदे। काफी देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो करके अचानक उठे ते घर आ गए। इतने रवायत और इतने अल्फाज दीगर रवायत कुतुब हदीस अंदर मौजूद है। मतलब की है रोना कदों आंदा है, रोने वालों रोना कदों आंदा है जदों प्यारा दुनिया तो चला जावे, जदों मां दी शफकत, जदों बाप दी मुहब्बत ना मिले। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल दी उम्र या बाद रवायत दे मुताबिक 8 साल दी उम्र हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उंगली पकड़े हुए सैयदा आमिना जा रही ने, नाल उम्मे अमन गुलाम है ते आमिना मेरे मुहम्मद दा मत्था चुमदियां ने, हुजूर नू सीने नाल लांदियां ने, नाले मत्था चुमदियां ने, नाले मेरे मुहम्मद नू सीने नाल लांदियां ने, नाले आंदियां ने उम्मे ऐमन, उम्मे ऐमन ए मुहम्मद दी उंगली पकड़ ले। उम्मे ऐमन हुजूर दी उंगली पकड़ लेंदी है ते सैयदा फरमांदियां ने उम्मे ऐमन ए उंगली सरदार अब्दुल मुतलब दे हत्थे पकड़ा देवी और आखी आमिना सलाम आखदी सी, नाले आखी हुणे नू अब्बे अब्दुल्ला वाला प्यार भी तुसी देना है ते सैयदा आमिना वालियां शफकतां भी तुसी देनियां ने। जदों ए बात होई ना ते पाक मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोन लग जांदे ने। हुजूर दी अखां विचों आंसू सैयदा ने घुट करके सीने नाल लाया
فرمایا کیوں رونا ہے میرا محمد، جوانیاں مانے ہو میرا محمد، کیوں رونا ہے میرا محمد؟ میرے پاک پیغمبر چھوٹی جئی عمر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، مگر چاند گھڑیاں گزریاں تے سیدہ منا دنیا تو میں سال کر گئیاں۔ اس دے بعد سیدہ ام ایمن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کر کے جدو مکہ پاک اندر پہنچ دیاں نے تے سردار عبد المطلب دوروں دیکھ دینے، اللہ اکبر، جدو دیکھ دینے کہ ام ایمن دے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹرے آ رہے نے تے دیکھ دیا ہی سردار رون لگ جاندے نے۔ سمجھ آ گئی نا، سمجھ آ گئی کہ آمنہ اپنے رب کول چلے گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے بات عرض کرنے دا مقصد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد الرسول اللہ دے صحابہ اکرام چونے دا شمار ہوندہ ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے آ کر کے آندھنے حضور میں توڑے کول مشورہ کرن آیا خواہ تے ہن بات سمجھیا جے، حضور کی کرن آیا؟ مشورہ کرن آیا خواہ۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے جاہمہ کس بات دا مشورہ ہے؟ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے یا رسول اللہ میرا دل کردہ میں اللہ واسطے ہجرت کراں اور تہاڈے نال جہاد کراں، اللہ واسطے ہجرت کراں تے تہاڈے نال مل کے جہاد کراں، فی سبیل اللہ جہاد اندر میری گردن کٹ جائے حضور میں اللہ کو لوں ایک ہوئی منگنا کہ اللہ میں شہادت دی موت عطا فرمائے اور میں اللہ واسطے ہجرت کراں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جاہمہ کیا تیرے والدین موجود نے؟ اللہ اکبر، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے جاہمہ تیرے والدین دنیا تے موجود نے؟ جاہمہ دے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میرے والدین دنیا تے موجود نے۔ حضور فرماتے نے جاہمہ اپنے والدین دی جا کے خدمت کر، اپنے والدین دی عزت کر، والدین نو ٹائم دے، میں محمد تینو آخنا تو والدین دی عزت کریں گا اللہ تینو شہادت دی موت دا رتبہ عطا کرن گے۔ اللہ اکبر، والدین دی عزت، والدین دا احترام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جیدہ نام ہے اکرمہ، بعض روایت اکرمہ اللہ اکبر، ماں دے نالوں بیوی نو ترجیح زیادہ دیتی ہے، اے نہیں کہ ماں دی گستاخی کیتی ہے، ماں دی بے ادبی کیتی ہے، ماں دی نافرمانی نہیں کیتی، جنہوں ترجیح آخ دے خیر توجیح آخ دینے، توجہ آخ دینے۔ اپنی بیوی نو زیادہ تواؤ بیویاں والے ہو، سن لو بات، اپنے والدین تو زیادہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے والدین دا رشتہ بنایا اور بیوی دا بھی اللہ کریم نے بنایا، بیوی نو تھوڑی جی زیادہ توجہ دیتی ہے اور ماں نو تھوڑا جیا کم توجہ دیتا ہے۔ مگر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نو پوچھتے نے صحابہ علقمہ مسجد اندر کیوں نہیں آ رہے؟
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انہوں بلا کر کے لے آؤ، حضور وہ بیمار ہے، حضور جا کر کے وہ واسطے دعا کر دینے۔ دعا کرنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر صحابی دی جان نہیں نکل دی، صحابی دی جان اٹکی ہوئی۔ حضور دعا کر دینے، حضور فرماندے نے دی ماں نو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ دی ماں آئی، حضور فرماندے نے اپنے پتر نو معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں دیاں اکھاں بہیاں، آندھی حضور مینو معاف نہیں کرنا، یہ مینو ترجیح زیادہ نہیں دیندہ سی، اپنی بیگم نو ترجیح زیادہ دیندہ ہے۔ حضور مینو انہیں میرا دل بڑا ہی ستایا ہے، مینو حضور معاف نہیں کرنا۔ حضور فرماندے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نو کہ لکڑیاں لے کر کے آؤ، میں اپنے صحابی نو اگ لا کے ساڑ دیواں، کیونکہ دی جان نہیں نکل دی۔ اللہ اکبر، کتنے حکمت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان دینے نا کہ ماں دی محبت ہے، ماں نو اللہ نے محبت عطا کیتی ہے، ماں نو اللہ نے 3 درجے والد نالو زیادہ عطا کیتے، تے ماں کو برداشت نہ ہویا، آندھی حضور میرے پتر نو اگ لا کے ساڑو گے۔ حضور فرماتے نے تو جو اینو معاف نہیں کر دی تے میں اینو ساڑ دیواں جہنم دی اگ تو تے بچ جائے۔ انہیں تیری نافرمانی جو کیتی ہے کہ اے نافرمانی دا زمرہ ہے کہ تینو ترجیح زیادہ نہیں دیندہ، اپنی بیوی نو زیادہ ترجیح دیندہ۔ ماں آخدی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نو معاف کیتا ہے۔ اتنے الفاظ کہڑے، صحابی دی روح پرواز کر گئی، او مار اڈاری اللہ دیاں جنتاں دے اندر۔ مگر بات عرض کرنے دا مقصد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ کریم نے والدین دی عظمت نو کچھ اس طرح بیان فرمایا، میرے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن ایک بدبخت ایسا ہے، ایک ایسا بدبخت ہے جنوں اللہ قیامت والے دن نہ صدیقین اندر شامل کرن گے، نہ اللہ شہداء اندر شامل کرن گے، نہ اللہ نبیاں دی صف اندر شامل کرن گے، نہ اللہ انہوں مومنین دی صف اندر شامل کرن گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبیوں کیڑا بدبخت ہے جنہوں اللہ کل قیامت والے دن کسی اعزاز والی صف اندر شامل نہیں فرمان گے۔ حضور فرماندے نے صحابہ او ایسا بدبخت انسان ہے جڑا اپنے والدین دی گستاخی کردا ہے، والدین نو اچا بولدا ہے، والدین نو بدبخت بولدا ہے، والدین نو ذلیل بولدا ہے۔ جڑا بندہ اپنے والدین دا گستاخ ہے کل قیامت والے دن اللہ نو کوئی اعزاز عطا نہیں فرمان گے۔ اللہ اکبر،
اور دوسری بات میرے تہاڈے پاک پیغمبر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر بندہ اپنے اعمال لے کر کے آئے گا، ہر بندہ اپنی کتاب لے کر کے آئے گا، ہر بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا، مگر ایک ایسا بے ایمان ذلیل بندہ ہے جنوں اللہ کل قیامت والے دن نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے، وہ بھی بندہ ہے جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے۔ والدین دے نافرمان نو کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے۔ ویرو علمی آئے ہے ساڈا معاشرہ ہے کہ اسی والدین دا ادب بھول گئے ہیں، والدین دا اعزاز بھول گئے ہیں، سانو دنیا دی دولت نے انیا کر دیتا ہے، اسی پیسے نہیں ماں پیو سمجھ لیا ہے۔ ایک فراڈی بندہ، سود خور بندہ، حرام خور بندہ، پیسے والا بندہ آگے آ جائے تو اسی انہوں ہی ماں پیو بنا لینے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساڈا المیہ ہے۔ اسی قرآن جو نہیں نہ پڑھ دے، قرآن تے عمل جو نہیں کر دے۔ میرے پاک پیغمبر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو والدین دا حصہ بیان فرمایا، جو والدین دی عظمت بیان فرمائی، اے پہلے انبیاء کرام رضوان اللہ مجمعین تو بھی مسلسل بات ثابت ہے۔ سن دیو نا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ، سن دیو اسماعیل علیہ السلام دا، جی میں میرے استاد فرما گئے، فرمایا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائیے، ندانا نو گل میری سمجھنا، اوے بہشتے پرندہ بوٹا اماں 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 دنائے، دنیا تے وکھریو میرو ٹھنڈی چھائیں، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی۔ کیوں جی وکھری ہے کہ نہیں؟ والدین دی خوشبو، والدین دا ادب، والدین دی محبت۔ اور دوسری بات حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ اونا چکر نہیں مرے گا، اونا چکر انہوں موت نہیں آئے گی جنہ چکر اللہ انہوں دنیا تے ذلیل نہ کر دے۔ یہ حقیقت ہے، یقین کرو میری زندگی دا مشاہدہ ہے۔ میں وہ بندے اپنی زندگی چ ذلیل ہوندیاں ویکھے نے جڑے والدین دے نافرمان سن۔ اللہ نے دنیا تے عبرت دا نشان بنایا ہے والدین دے گستاخ۔ آج تو 11 بیلیاں دے پاسے لگ کر کے انہاں دی وجہ تو والدین دی گستاخی کرنا ہے، تینوں شرم نہیں آندی؟ پیو دی بے ادبی کرنا ہے، والدہ نو برا آخنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت دا ذائقہ نہیں چکھنا۔ بات بہت لمبی ہے، اگر یقین کرو میں عظمت والدین بیان کراں تے کئی جمعے درکار ہے۔ عظمت والدین آدم علیہ السلام تو لے کر کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑے واقعات نے، ہر نبی دا واقعہ عظمت والدین، اللہ نے انہوں ایویں بلند کیتا ہے جویں اپنی توحید نو بلند کیتا ہے۔ اللہ نے جویں شرک تو منع کیتا ہے ایویں والدین دی نافرمانی منع ہے۔ اور میرے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دا گستاخ ہے، متواتر روایت کتب حدیث اندر موجود ہے، حضور فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے، والدین دا گستاخ ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ او دی نماز قبول ہے، نہ او دا قرآن پڑھنا قبول ہے، نہ او دا حج قبول ہے، نہ او دی زکوٰۃ قبول ہے۔ جیڑا بندہ اپنے والدین دا گستاخ ہے، ہن دسو نمازاں کنوں کھان واسطے پڑھنیاں ہے؟ ہن دسو نیکیاں کیوں کرنیاں نے؟ جیڑا بندہ اپنے والدین دا بے ادب ہے، والدین دا گستاخ ہے، او دیاں نمازاں بھی کس کارے نہیں ہے؟ تے اللہ کرے مولویاں دے بچے، توبہ یا اللہ انہاں تو تے خدا دی پناہ ہے، اور ساڑے مذہبی گھرانے اپنے والدین دا ادب، والدین دے گستاخ، ساری رات جلسہ سنیا ہے، فلانے مولوی صاحب سنیں، فلانا موضوع سنیا ہے، تے ابے دی ایک بات برداشت نہیں ہے۔ ماں نے ایک بات کیتی ہے، کتے طرح ماں نو پہ جاندہ ہے، تو ہندی کون ہے تو مینوں آکھن والی، تینوں کون آکھ دے میں فلاں کم کیتا میں نہیں کیتا؟ اے ساڈے معاشرے دا المیہ بن گیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو خود اصلاح دی بھی توفیق فرمائے، اور اے دے نال جتنے بھی معاملات نے اللہ او دے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تو آڑے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ یہ سورت دا شان نزول کی ہے۔ میرے تو آڑے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پریشان بیٹھے نے، اضطراب اندر بیٹھے نے، پریشان بیٹھے نے۔ بعض اوقات ساڑھے تے بھی یہ کفیت آ جاندی ہے، بندہ زندگی دے معاملات تو پریشان ہو جاندہ ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے، حضور بشریت دے وچوں سب تو اعلیٰ بشر والے نے، بشریت والے نے، حضور پریشان بیٹھے ہوئے، اور حضور سوچ دے نے کہ وحی نہیں آ رہی، وحی نہیں آ رہی، چند دنہ تو وحی نہیں آ رہی۔ دیگر محدثین نے یہ شان نزول ایک ہی بیان کیتا ہے، ابن کثیر اور دیگر علماء نے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربک فحدث۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تہانوں ادوں نہیں چھڈیا جدوں تہانوں یتیم پیدا کیتا۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، حضور اسی تانوں یتیم پیدا کر کے نہیں چھڈیا تے اللہ نے تانوں ہن بھی نہیں چھڈیا۔ بات عرض کرنے دا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی حضور دا اسوہ ساڑے واسطے سب تو بڑا نمونہ ہے۔ اگر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے عظمت والدین نہ بیان کیتی ہوندی تے پھر ساڑے معاشرے کی حال ہونا سی۔ کدی غور کرو اس بات تے، یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احسان ہے امت تے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتیاں دا تقدس بیان فرمایا، حضور نے ماں دا احترام بیان فرمایا، حضور نے والد دا مقام بیان فرمایا، اور میرے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کر کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، حضور میں دے چکر لگائے نے سائی کیتی ہے، کیا حضور میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر، حضور میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پے آندھنے صحابی او میرا سہنا صحابی تو تے اپنی ماں دی ایک رات دی تکلیف دا بدلہ نہیں دے سکیوں، تو تے ایک رات دی تکلیف دا بدلہ ماں دا نہیں دے سکیوں، تو آخنے میں انہوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے بڈی مانو وڈیری مانو حج کرایا ہے کہ اللہ دے نبی میں اپنی پیدائش دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے نہ سونیا ایک رات دا بھی بدلہ نہیں ہے تے بات ہوئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر، رب ارحمہما کما ربیانی 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 صغیرا۔ والدین دی عظمت ہے کہ انہاں واسطے ہاتھ پھیلایا کر، انہاں واسطے اللہ کو دعا کیتا کر۔ رات اماں ابا منجے تے لیٹے کھندے نے انہاں نو مٹھیاں بھریا کر، انہاں دے پیر دبایا کر، انہاں دے کندھے دبایا کر، انہاں دا سر دبایا کر، انہاں نو پوچھیا کر ابا تینوں کوئی چیز تے نہیں چاہی دی، اماں دا خیال کیتا کر، اماں دے پیر گھٹیا کر، اماں نو پوچھیا کر اماں کیا تو میرے تے راضی ہوئی ہے کہ نہیں؟ او ویرو کیا فائدہ نمازاں دا، کیا فائدہ زکات دا اگر تیرے تو والدین ناراض نے مینوں قسم رب کعبہ دی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمان گے، اللہ کل قیامت والے دن نہ صدیقین دا ساتھ دیون گے، نہ شہداء دا ساتھ دین گے، نہ صالحین دا، نہ نبیین دا ساتھ دین گے۔ میرا ویر اگر چاہنا ہے کل قیامت والے دن اللہ تینوں نبیین دی صف اندر شامل کر لین، اللہ تینوں ساتھ نصیب کرن شہداء دا، اللہ ساتھ نصیب کرن ان ہستیاں دا، تے والدین دی گستاخی اگر کیتی ہے تے دنیا اندر معافی مانگ لے، دنیا اندر معافی مانگ لے، ہاتھ بند کر کے آخ ابا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، اما اگر میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ واسطے معاف کر۔ لوگاں نو یہ بہت گلے نے معاشرے اندر کہ قاری صاحب میں اے آخنا ابا میرا آئے آخدا ہے، میں انج آخنا اما انج آخدی ہے،
کیا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ مینوں دسو موجودہ معاشرے اندر، موجودہ حالات اندر والدین دی گستاخی دی پاروں گھراں دے رشتے بیکار ہو گئے نے، گھراں چ بیٹیاں انہاں دے رشتے نہیں آ رہے، بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے۔ یقین کرو سبب والدین دی نافرمانی ہے۔ جتھے میں مہر لا دیتی ہے اتھے میرا رشتہ ہوئے گا، جتھے ماں پیو نے آکھیا اتھے میں نہیں کرنا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اوے بھائی سمجھو اس بات نو، روایتاں میں ساریاں پڑھیاں ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لڑکی لڑکے دی رضامندی بیان کی تھی وہ الگ مسئلہ ہے، مگر والدین دی عزت، والدین دا وقار، والدین دا احترام اگر دے پاروں تو رشتہ کریں گا، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دنیا بھی آسان کر دیں گے، آخرت بھی آسان کر دیں گے۔ والدین دی عزت، والدین دا احترام اور والدین دی بات نو بجا لیانے دا ثمرہ اللہ یہ عطا کر دینے۔ میں جو بھی سنایا، جو ویرہ نے سنیا، اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین دی عزت احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے میرے ویر والدین تو بیزار نے، میں انہوں نے التماس کرنا خواہاں، بار بار میرے ویر خین اپنے والدین دی عزت کیتا کرو، والدین نو ٹائم دیتا کرو، اے دے نال اللہ دنیا بھی آسان کر دیں گے، آخرت بھی آسان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پے، آندھنے صحابی او میرا سہنا صحابی، تو تے اپنی ماں دی ایک رات دی تکلیف دا بدلہ نہیں دے سکے ہو، تو تے ایک رات دی تکلیف دا بدلہ ماں دا نہیں دے سکے ہو، تو آخنے میں انہوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے بڈھی مانو وڈیری مانو حج کرایا ہے کہ اللہ دے نبی میں اپنی پیدائش دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے نہ سونیا ایک رات دا بھی بدلہ نہیں ہے، تے بات ہوئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین دی عظمت ہے کہ انہاں واسطے ہاتھ پھیلایا کر، انہاں واسطے اللہ کو دعا کیتا کر۔ رات اماں ابا منجے تے لیٹے کھندے نے، انہاں نو مٹھیاں بھریا کر، انہاں دے پیر دبایا کر، انہاں دے کندھے دبایا کر، انہاں دا سر دبایا کر، انہاں نو پوچھیا کر ابا تینوں کوئی چیز تے نہیں چاہیدی، اماں دا خیال